Okay, hari ini kita akan tengok macam mana nak rationalizing the denominator. Apa maksud rationalizing? Okay, let's say kita ada satu term 5 over sub 3. So, dalam matematik kita tak nak ada square root di bawah ni. Okay, so cara nak hilangkan square root di bawah ni adalah kita akan rationalizekan dia. Baik, ada dua jenis conjugate. Yang pertama, katakan kita ada satu term yang ada satu square root saja di bawah ni. So, dia punya conjugate dia adalah by itself. So, meaning that kita akan darab dengan square root of 3. Atas sini pun square root of 3. Okay. Okay, katakan term tu dia bukan ada square root saja tapi dia ada benda lain. Contohnya 1 plus square root of 3. So, ini kita tengok conjugate dia adalah 1 minus square root of 3 over 1 minus square root of 3. So, ini adalah conjugate dia. Okay, so kalau kita tengok contoh di lecture note tu, kalau kita ada 3 plus square root of 2, dia punya conjugate dia adalah 3 minus square root of 2. Kita akan tukar di tengah-tengah je. Okay, senang. Katakan kita ada square root of 5 minus square root of 3. So, conjugate dia adalah square root of 5 plus square root of 3. Okay, kita hanya tukar sign di tengah saja. Okay, so kita tengok contoh. Example 14. Soalan A. Soalan A, 5 over square root of 3. So, conjugate dia macam saya bagi tahu tadi adalah square root of 3 over square root of 3. So, ini kita akan darab lah. Yang atas darab yang atas, yang bawah darab yang bawah. So, atas akan jadi 5 square root of 3 over, square root of 3 times square root of 3 is equal to 3. So, inilah jawapan dia. Next, B. 3 over 2 square root of 3. Okay, yang ini apa dia punya conjugate? Okay, conjugate dia adalah kita boleh tulis saja yang ini, yang bawah ni, 2 square root of 3 over 2 square root of 3. So, kita akan darab, kita akan dapat 6 square root of 3 over 4 times 3. So, this will be equal to 6 square root of 3 over 12. So, boleh simplify lagi, kita akan dapat square root of 3 over 2. Baik, C. 1 over 7 minus square root of 2. Okay, so conjugate dia adalah 7 plus square root of 2. 7 plus square root of 2. So, kita darab. Okay, kita akan expand. So, kita akan dapat 7 plus square root of 2 over, baik, 7 darab 7, 49. 7 darab positif square root of 2 plus 7 square root of 2. Yang ini darab yang ini akan dapat negatif 7 square root of 2. Yang ini darab yang ini akan dapat negatif 2. So, jawapan dia akan dapat apa? 7 plus square root of 2 over 49 minus 2 equals to 47. Yang ini cancel out. Okay, so jawapan dia akan jadi 47. Boleh simplify lagi ke tidak? Tak boleh dah. So, kalau kita perasan, bila kita rationalize, kat bawah ni dah tak ada square root. Sama juga dekat sini. Okay. Okay, next kita akan tengok soalan D. Soalan D adalah 2 square root of 3 over 5 minus square root of 3. So, ini kita akan darab dengan conjugate sebab apa? Kita ada square root di bawah. So, conjugate dia adalah darab dengan 5 plus square root of 3 over 5 plus square root of 3. So, kita akan expand satu persatu. So, ini kurungan. Okay. Kemudian, kita akan darab. Okay, 2 square root of 3 darab 5 dapat 10 square root of 3. Kemudian, 2 square root of 3 darab dengan square root of 3 equals to, okay, ini plus 2 times 3 over, okay, 5 times 5 equals to 25. 5 times square root of 3 equals to positive 5 square root of 3. Negative square root of 3 times 5 equals to negative 5 square root of 3. Negative square root of 3 times positive square root of 3 equals to negative 3.
Okay, so kita akan simplifykan dia. Kita akan dapat 10 square root of 3 plus 6 over, okay, ini cancel out. Ini akan jadi 22. So, boleh simplify lagi ke tidak? Boleh. Okay, kita bagi 2 semua sekali. So, kita akan dapat 5 square root of 3 plus 3 over 11. So, inilah jawapan. Okay, kemudian kita tengok example E. 1 plus square root of 2 over 1 minus square root of 2 plus 1 minus square root of 3 over 1 plus square root of 2. Okay, so yang ini kita akan rationalizekan dia term by term. So, term yang pertama akan dapat 1 plus square root of 2 over 1 minus square root of 2 times 1 plus square root of 2. Dia punya conjugate 1 plus square root of 2. Term yang kedua 1 minus square root of 3 over 1 plus square root of 2. Dia punya conjugate adalah 1 minus square root of 2 over 1 minus square root of 2. Okay, so kita akan expand. Kalau keliru, kita boleh buat kurungan macam ni. Okay, pastikan buat kurungan macam ni supaya tak keliru. So, kita akan expand. Okay, 1 darab 1, 1. 1 darab dengan square root of 2 akan dapat square root of 2 plus square root of 2 plus 2 over 1 minus square root of 2 plus square root of 2 minus 2. Okay, selesai untuk term yang itu. Kemudian term yang di sebelah kanan ni, dia akan jadi 1 minus square root of 2 minus square root of 3 plus square root of 6 over 1 plus square root of 2 minus square root of 2 minus 2. And then, kita akan simplifykan dia. Okay, so 1 plus 2 equals to 3 plus 2 set 2 over, ini cancel out. So, kita akan dapat negative 1 plus 1 minus square root of 2 minus square root of 3 plus square root of 6 over, ini cancel out. So, akan dapat negative 1. Okay, so bila bahagian denominator dia sama, kita boleh sekalikan lah. Kita boleh buat single fraction. So, 3 plus 2 square root of 2 plus 1 minus square root of 2 minus square root of 3 plus square root of 6 over negative 1. 3 plus 1 equals to 4. 2 square root of 2 minus 1 square root of 2 is equal to square root of 2 minus square root of 3 plus square root of 6 over negative 1. So, final answer will be negative 4 minus square root of 2 plus square root of 3 minus square root of 6. So, itu adalah dia punya final answer. Kemudian kita akan pergi kepada soalan F. So, soalan F adalah square root of 3 plus square root of 2 over square root of 3 minus square root of 2 plus square root of 2. So, yang ini kita hanya akan conjugatekan yang expression di sebelah kiri saja. Lepas tu kita akan tambah dengan term yang di sebelah kanan ni. So, square root of 3 plus square root of 2 over square root of 3 minus square root of 2 times, okay, conjugate dia adalah square root of 3 plus square root of 2 over square root of 3 plus square root of 2. And then, plus square root of 2 kat sini. So, ini kita letak dalam kurungan. Kemudian, kita akan expandkan dia. So, darablah ini dapat apa. So, itu akan dapat 3. Ini dapat apa? Dapat square root of 6. Okay, ini dapat apa? Plus square root of 6. Ini dapat apa? Plus 2. Over. Okay, ini darab ini dapat 3. Ini darab ini dapat positif square root of 6. Ini darab ini dapat negatif square root of 6. Ini darab ini akan dapat negatif 2. So, ini boleh cancel out. Okay, square root of 2 jangan lupa. Kemudian, kita akan dapat 5 plus 2 square root of 6 over 3 minus 2 equals to 1 plus square root of 2. So, kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 5 plus 2 square root of 6 plus square root of 2. So, selesai untuk soalan F. Baik, bagi soalan G, saya akan tinggalkan sebagai exercise. Okay, so kamu boleh buat. Ataupun kalau tak dapat buat, kamu boleh tanya lecturer kamu. Okay, so itu saja. Thank you guys.